Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome to this video with me, Ma'am Putu Carolina from Man Insan Cendekia, Bengkulu Tengah. How are you? I hope everyone is doing fine. You are in good condition and in a good situation. Well, in this video, we are going to talk about report text. And before I continue, let me ask you something. Have you ever heard about report text? Or have you experienced learning about report text? Well, if your answer is yes, you are doing fine, you're very excellent. But if your answer is no, it's okay, no problem, because here I am here for you. We are going to talk about this together. Well, when you hear about report text, what do you have in your mind? Are you thinking about this, or maybe this? If you're thinking about these pictures, you're awesome, because that's right. Report text is a text that presents something in general based on observations or investigation. Okay, smart students, before we discuss more about report text, I'm going to show you an example of report text in forms of spoken text. So, let's watch this video together. Good morning, ladies and gentlemen. I am Naila, the representative of Group 1. Today, I'm going to present my group report about Rafflesia Arnold. Ladies and gentlemen, Padma Raksasa, or in Latin name Rafflesia Arnold, is a well-known flower in Indonesia. It was firstly discovered by Dr. Joseph Arnold and Sir Thomas Stamford Raffles in tropical forests of Sumatra. The flower can grow to 3 meters in diameter and weight up to 11 kilograms. It does not have any leaves, stem, or roots. Because of lacking chlorophyll, this plant cannot photosynthesize. As a result, it is a parasite flower which lives on the other plant's nutrition. The size of the flowers is so big and it has a bad smell. The flower has 5 red petals and has white spots around the middle of the flower. The base of the flower contains the reproductive parts. Rafflesia Arnold reproduces with the help of the flies that are attracted to the flower smells. The flower only lasts for 5 to 7 days and then dies. Dalam presentasinya, Naila menggambarkan bunga Rafflesia secara umum, seperti nama latinnya, asal-muasalnya, habitatnya, maupun informasi-informasi lainnya seperti ukuran, bentuk, dan lain-lain. Itulah yang disebut dengan report text. Now, let's see the social function. So the social functions of report text is to describe some things like animal, plant, place, or phenomena, both natural or social phenomena in general. Nah, jadi fungsi sosial daripada report text itu adalah untuk mendeskripsikan sesuatu, baik itu tanaman, hewan, tempat, ataupun fenomena, baik itu fenomena alam maupun fenomena sosial, itu secara umum dan harus berdasarkan fakta, tidak boleh ada opini-opini pribadi. And now, move to the generic structure of the text. Nah, every text must have a structure. Jadi setiap teks itu pasti punya struktur, seperti halnya in report text. So, in report text, there are 2 structure of the text. Jadi di report text itu ada dua jenis strukturnya. Jadi yang pertama, we have general classification, and the second one, we have description. Nah, for general classification, dia memberikan informasi secara umum seperti nama Latin, asal-muasalnya, habitatnya, dan lain-lain. Sama sepertinya seperti kita dianalogikan, seperti kita baru mengenal seseorang. Pasti yang pertama kita ingin tahu, yang ingin kita kenal adalah
siapa namanya, tinggalnya di mana, asalnya dari mana, dan hal-hal yang umum lainnya. And then the second structure is that description. Jadi struktur yang kedua adalah deskripsi, yaitu giving more information or more detail about the thing or the object. Jadi struktur yang kedua yaitu adalah description. Jadi dia memberikan informasi lebih mengenai si objek ini, seperti kalau dia bunga rafflesia tadi, bentuknya seperti apa, ukurannya, warnanya, kemudian kalau dia hewan itu kebiasaannya, dan hal-hal yang lebih detail lainnya. Well, after we talk about the generic structure of the report text, now let's see the language features of the report text. Nah, setelah kita bahas tentang generic structure-nya, sekarang kita akan bahas unsur kebahasaan dari report text, ya. Nah, in making a report text, ya, what we have to have in the report text is the first thing is that the common noun, yaitu kata bendanya harus secara umum, ya. If we want to talk about the cat, that means we have to talk about cat in general. Kalau kita ingin mendeskripsikan tentang kucing, berarti kita harus berbicara tentang kucing secara umum, bukan kucing yang ada di dalam rumah kita, bukan kucing peliharaan kita, ya. And then the second one is that in making a report text we have to use the simple present. Nah, kita harus menggunakan simple present karena kita berbicara tentang fakta, sesuatu yang saat ini sedang terjadi, yang benar-benar terjadi, ya, bukan opini ataupun bukan pendapat pribadi, ya. Nah, and then the third one is that we have to use the passive form, ya. Dalam menyusun sebuah text report itu kita harus menggunakan tenses dalam bentuk pasif, ya. Nah, seperti dalam contoh video yang sudah Memputu sajikan, bahwa di situ Naila menjabarkan kalimat-kalimatnya itu dalam bentuk pasif. Nah, kalau di awal tadi kita sudah lihat contoh dari report text dalam bentuk spoken text atau teks lisan, and now we're going to see report text in forms of written text. Okay, smart students, now we come to the example of a written text of report text, and there's a tag entitled coconut. Oke, jadi judul dari objek yang akan kita deskripsikan dalam teks tertulis ini adalah coconut. Now let's analyze the generic structure. Okay, in the first paragraph, let's see coconut is a common name for the fruit of a tree in a palm family. Nah, jadi ini seperti definisinya, ya, yang memperkenalkan coconut itu adalah bagian dari keluarga palm, ya. It is classified as Cocos nucifera. Nah, ini adalah Latin name-nya, ya. Latin name-nya masih menjelaskan hal-hal yang umum mengenai coconut, and people usually call the tree as a coconut palm. Coconut palm trees grow well in tropical countries. They grow especially on sand oil. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa si penulis mendeskripsikan bahwa coconut itu grow well in tropical country. Jadi itu merupakan habitatnya, ya, tempat daripada coconut itu untuk tumbuh, ya. Nah, kemudian inilah yang kita sebut dengan general classification of report text. Nah, kemudian di paragraf berikutnya kita langsung masuk ke description, ya. Deskripsi yaitu informasi lebih detail mengenai objek dalam report text ini, yaitu ada kalimat the trees can grow up to 30 meter height, they have a cylindrical trunk, ya, jadi ini bentuknya, kemudian ini tingginya 30 meter high, and at the top of the trunk there is a crown of leaves, ya, jadi ini lebih ke anatominya, ya, anatomi the crown of leaves. The leaves are long, about 3 to 4.5 meter long. The fruit grows in cluster. In one cluster there are about 5 to 20 coconut, ya. Jadi memberikan informasi lebih mengenai coconut. Itu dia masuk ke struktur description, ya. Begitu juga di paragraf terakhirnya, ya. Coconut is high in sugar. Nah, ternyata coconut itu kaya akan gula, ya. It also contain a lot of fat, protein, and vitamin, ya. Oke, sampai ke akhir-akhir paragraf dia semua menjelaskan informasi detail mengenai coconut, ya. Coconut are usually propagated by the seed, but experts have been trying to clone coconut
or propagate them by tissue culture. Alright, and now language features of report text. Now we can see here one of the language feature that have to be used in making report text is the general noun. We can see here coconut, ya, kelapa. Nah, this is a general noun, ya. Okay, and then the first sentence, the writer write that coconut is a common name for the fruit of a tree in palm family. Nah, di sini salah satu unsur kebahasaan dari report text adalah penggunaan tenses simple present. Kita bisa lihat di sini ada penggunaan kata is yang merupakan to be yang digunakan dalam simple present tense, ya. Kemudian lagi di kalimat keduanya juga masih ada kata is, ya. Kemudian di kalimat ketiga ada kata kerja call, ya. People usually call the tree as a coconut palm. Call ini merupakan kata kerja ke-1 dari kata kerja yang berarti memanggil atau menyebut, ya. Kemudian juga coconut palm tree grow well, ya. Nah, grow juga merupakan kata kerja bentuk ke-1, ya. Kemudian di paragraf kedua juga masih ada kata can, kemudian have ini merupakan kata kerja bentuk ke-1 yang artinya memiliki. They have a cylindrical trunk. Kemudian masih ada is, the leaves are, ya, di sini ada kata are dan juga grow, ya. Oke, seperti ini. Dan juga dominannya kata is, ya. Nah, it also contains juga merupakan kata kerja yang merupakan yang selalu digunakan dalam simple present tense, ya. Kemudian untuk language feature yang ketiga yang biasanya digunakan ketika kita ingin membuat teks report, ya, yaitu penggunaan passive voice, ya, atau passive sentence. Nah, di teks ini penggunaan passive sentence itu bisa kita lihat di kalimat kedua pada paragraf pertama, yaitu it is classified as Cocos nucifera, ya. Seperti kita tahu bahwa ciri kebahasaan dari kalimat pasif itu adalah penggunaan to be dan kata kerja bentuk ketiga, ya. Jadi to be-nya adalah is dan kata kerja ketiganya yaitu classified, ya. Oke, kemudian ada lagi bisa kita temui penggunaan kalimat pasif itu di paragraf ketiga, yaitu di bagian akhir. Nah, coconut are usually propagated by the seed, ya. Oke, jadi ada penggunaan kata to be dan kata kerja bentuk ketiga yaitu propagated, ya. Coconut itu biasanya dibudidayakan atau dikembangbiakan dengan biji, ya, yaitu buah kelapanya itu sendiri, ya. Oke. Well, smart student, I think that's all that we can talk in this occasion. Thank you very much for attention. See you in next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.